नमस्कार। एई भिडियो रे आमे देखिबा जे आमे किपरि चतुर्थरू पंचम श्रेणीर शिशुंकु क्षेत्रफल और परिसीमार धारणा सहित परिचित कराइबा। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित विषयगुड़िक प्रति आमे यत्नशील अटु। चलंतु देखिबा। तृतीय श्रेणी शेष हेबा बेलकु पिलामाने नियमित और अनियमित आकृति मध्य पार्थक्य जानिबा उचित। सेमाने एगुड़िकु चिन्हई पारुथिबे मध्य। चतुर्थ श्रेणीर पिलामाने जानिबे जे परिसीमा और क्षेत्रफल कौन, सेगुड़िकु मापिबार एकक गुड़िक कौन, सेगुड़िकु किपरि माप करिबा, एहा सब आरंभ हुए चतुर्थ श्रेणीरु। चलो देखिबा। क्षेत्रफल और परिसीमा पढ़ाइबा बेलकु शिक्षक किछु बिंदु को निज मस्तिष्क रे रखिबा आवश्यक। सेही तथ्य गुड़िक हेला, प्रथमतः आमे सेमानंकु जणाइबाकु पड़िबो जे क्षेत्रफल और परिसीमा मध्यरे पार्थक्य, एहार अर्थ और एमानंक मध्यरे थिबा पार्थक्य। परिसीमार अर्थ आमे जानु जे कोनोसी आकृतिर बाह्यतम धार, सीमार माप किंबा गोटिए गारर दैर्घ्य जे कि एही आकृति को सृष्टि करिछि। क्षेत्रफल हेउछि सेही स्थान जहा कि आकृति मध्यरे निहित। शिक्षकंक पई द्वितीय धारणाटी हेला क्षेत्रफल और परिसीमा को मापर एकक गुड़िक कौन कौन। शिशु माने एही धारणा भित्तिक तथ्य को अवलोकन करिबा उचित। शिशु माने आकृति गुड़िक चिन्हि पारिबे और भिन्न भिन्न आकृति को अलगा करि पारुथिबे। शिशु माने पूर्वरु जानिछंती जे दैर्घ्य को किपरि माप करा जाए। एहा हेउछि परिसीमा और क्षेत्रफल मापिबार शर्त। एहा होइथिले ही शिक्षण प्रक्रिया सहज होई परिबो। एहा ही हेउछि ए भिडियो रे थिबा विषय वस्तु। जेतेबेले परिसीमा और क्षेत्रफल विषय रे श्रेणी चतुर्थ एवं पंचम रे पढ़ाऊ, आमे गणित किट्र किछि शिक्षण उपकरण व्यवहार करू। चलो देखिबा। प्रथमतः जिओ बोर्ड और रबर बैंड। रबर बैंड को व्यवहार करी आमे बोर्ड उपरे विभिन्न प्रकार आकृति करि परिबा और धारणा गुड़िक पढ़ाई परिबा। एवं बेस 10 ब्लॉक रो हलदिया घन, नील रड, सबुज प्लेट इत्यादि गुड़िकु आमे क्षेत्रफल विषय रे पढ़ाइबा पे व्यवहार करि परिबा। प्रथमे चलो देखिबा जिओ बोर्ड को व्यवहार किपरि सेमानंकु परिसीमार धारणा को पढ़ाइबा। आमे छात्र छात्री को कहिबा जे जिओ बोर्ड और रबर बैंड को व्यवहार करी विभिन्न प्रकार आकृति तैयारी करंतु। चलो देखिबा केउ आकृति गुड़िक संभव हेउछि। एई भली किछि आकृति कर, पचार एहा कौन, एहाकू परिचित कराओ। एही आकृतिटी किपरि आकृति। वर्तमान आमे आउ हे आकृति करिबा एवं पचारिबा एहा केउ प्रकार आकृति। शिशुटी एहाकू चिन्हाई पारुछि कि? आमकू एहा देखिबाकू पड़िबो जे जदि शिशु एहाकू चिन्हाई पारुछि जे एहा एक वर्गक्षेत्र, तेबे से एही आकृति को जानिछि, सेही आकृतिटी को बुझिछि। वर्तमान चलो गणिबा जे केतोटी पेन अछि जहा उपरे कि आम रबर बैंड लगाइछु। जदि आमे कहिबा एहार दूरता एक एकक, तेबे मोट एकक केते? चलो एहिठारु गणिबा आरंभ करिबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एणु आमे कौन जानिलु? एही आकृति को करिबा पई आमकू 12 एकर दैर्घ्य आवश्यक। एणु आमे रबर बैंड टी को 12 टी एकक रे लगाइलु। चलो नेबा आउ गोटिए आकृति और देखिबा एहा केउ आकृतिटी अटे। एहा एक आयत क्षेत्र। ठीक एही आयत क्षेत्रर सृष्टि पई
କେତୋଟି ପିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12 ଏକକ ପାଇଲୁ। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଦରକାର ଯେ ପୂର୍ବ ଆକୃତି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆୟତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ। ଶିଶୁମାନେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଆକୃତି ଏବଂ ଗଣିବା। ଏହି ଆକୃତିଟି କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। କେତୋଟି ପିନ୍କୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି? ଚାଲ ଏହିଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। 1 ଏକକ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏଣୁ କେତୋଟି ପିନ୍କୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି? 10ଟି ପିନ୍ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆମର 10ଟି ଏକକ ଅଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆକୃତି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କେତେ ଆକୃତି ଥିଲା? ଆମର ଥିଲା 12 ଏକକ। ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ 10 ଏକକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକୃତିକୁ। ଏହି ଆକୃତିଟି କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ଆକୃତି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନିୟମିତ ଆକୃତି। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତୋଟି ପିନ୍ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ 12ଟି ପିନ୍ ଅଛି। ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ 12ଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଆକୃତି ଦେଖ। ଏହି ଆକୃତିଟିରେ କେତୋଟି ପିନ୍ ଘେରି ହୋଇଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ଏଣୁ କେତୋଟି ଏକକ ଆମେ ପାଇଲୁ? ଆମେ ପାଇଲୁ 16ଟି ଏକକ। ଏଣୁ ଏହି ଆକୃତିଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 16ଟି ପିନ୍କୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ବୋର୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। କେତୋଟି ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଗଣିବା ପାଇଁ କହିବା। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକକ ଦରକାର ସେମାନେ ଗଣିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନିୟମିତ ଆକୃତି। ଆମକୁ ଏହିଠାରେ କେତୋଟି ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ଏହିଠାରୁ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ଏଣୁ ଆମେ ମାପର ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକକ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଆକୃତିଟିକୁ ଏକ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ପରିସୀମା କହିବା। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆକୃତି ଚାରିପଟ ଥିବା ରେଖା ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପରିସୀମା ସହ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଶିଖିଛେ ମାପର ଏକକ ସବୁ ଆକୃତିର। ଆମକୁ କାହିଁକି ଜାଣିବା ଦରକାର? ଆମେ ଶିଖିଛେ ମାପର ଏକକ ସବୁ ଆକୃତିର ଆମକୁ କାହିଁକି ଜାଣିବା ଦରକାର? ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିନ୍ ଭିତରେ ଦୂରତା ସମାନ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମାପର ଏକକକୁ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପରିସୀମା ଧାରଣା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମାକୁ କିପରି ମାପିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରଣାରେ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ଦେଖିଛେ? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକର ହଳଦିଆ ଘନ, 10ଟି ନୀଳ ରଡ୍ ଏବଂ 100ର ଏକ ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍। କେଉଁଠାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ?
ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ ବିయోଗ ଗୁଣନ ହରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଶିଶୁମାନେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପରିଚାଳନାରେ। ଏଗଣୁ କରି ସେମାନେ ପରିଚିତ। ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଗୁଣନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଚାଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା। ଆମେ କିପରି କଲେ? 5 ଗୁଣନ 5 ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି 5ଟି ଘନକ୍ଷେତ୍ରର 5ର ଘନକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ। 5ର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଏବଂ 5ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମେ ଗୁଣନରେ କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ସେହିଭଳି କରିବା କି? କିପରି ଆମେ କରିବା? ଚାଲ ଏହା ପୂରଣ କରିବା। 1 2 15 16 17 18 19 20। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକୃତିଟି ପୂରା ହେଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। ଆଉ ଏଠାରେ କେତୋଟି ରହିଲା? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଯାହାର 5 ଏକକ ଏବଂ 5 ଏକକ ଥାଏ, ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କଲୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସହ କାମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆକୃତି 12 ଓ 13 ଏକକ ସହ। ଚାଲ ଆକୃତିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଏହି ଆୟତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପୂରଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ସହ। ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ବେସ୍ 10 ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିବା, ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କିପରି ଏହା ପୂରଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 10 ଗୁଣନ 10ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 10 ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ। 100ର ସବୁଜ ପ୍ଲେଟ୍। ଚାଲ ଆମେ 10ର ନୀଳ ରଡ଼୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟିଏ 10, ଦୁଇଟି 10, ତିନୋଟି 10, ଚାରୋଟି 10, ପାଞ୍ଚଟି 10। ଏହିଠାରେ କିଛି ଜାଗା ରହିଗଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଘନକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆକୃତିଟି ପୂରାପୂରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା 12 ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି ଏବଂ 13 ଏକକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ। ଚାଲ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା। 1 ଗୁଣନ 100, 5 ଗୁଣନ 10, 6 ଗୁଣନ 1। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହା ହେଲେ 156 ବର୍ଗ ଏକକ। ଶିକ୍ଷକ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବେ ଶିଶୁମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବର୍ଗ ଏକକ ହେଉଛି ମାପର ଏକକ। ଆମେ କାହିଁକି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ବର୍ଗ ଏକକର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଆକୃତିଟି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆକୃତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ବା ଆୟତକାର। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିଚିତ କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗ ଏକକ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବେସ୍ 10 ଏକରରୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ। ଆମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଜିଓବୋର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା। ଜିଓବୋର୍ଡ ଆକୃତି ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେମାନେ ଅନେକ ଆକୃତି ସହ ପରିଚିତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିସୀମାର ଧାରଣା ଜାଣିଛନ୍ତି।
आमे एहिठारे गोटे आयतक्षेत्र देखिपारिबा। यह एक आयतक्षेत्र कि आमर मने अछि किपरि आमे परिसीमा को माप कले जेते संख्यक पिन रबर बैंड को स्पर्श करे आमे एहाकू परिसीमा कहू। आमर ताहा मने अछि। वर्तमान एक क्षेत्रफल कौन आमे ताहा बेस 10 ब्लॉक को व्यवहार करी देखिले आमे किपरि एहा जिओ बोर्ड को व्यवहार करी देखिबा। आकृति मध्यरे थिबा स्थान को क्षेत्रफल कहिबा। यह हेउची स्थान जहाकू आमे पूरण करिबा। आमे पूर्वरु यह जानिछे जे भितरे केते एकक आमे पूरण करिबा। जेतेबेले आमे एहिठाकू देखू पिन गुड़िक समान दूर रे अछंती। जदि आमे एहाकू एक वर्ग एकक कहू चाल कहिबा एहा हेउची प्रथम वर्ग क्षेत्र। एही स्थान रे एक वर्ग एकक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12टी वर्ग एकक एहिठारे अछि। ताहा अटे जेतेबेले आमे गोटिए आकृति भितर थिबा क्षेत्र को मापिबा वर्ग एकक रे आमे आकृतिटीर क्षेत्रफल बाहर करि परिबा। एहा सहज। वर्तमान आमे जानिले गोटिए आकृतिर परिसीमा ओ वर्ग क्षेत्र अर्थ कौन। आमे एहा मध्य जानिले जे किपरि परिसीमा निर्णय करा जाए। आमे ताहा देखिले कौनसी सहज बाट अछि कि एहा करिबा पई। परिसीमा हेउछि चारि पार्श्वर दैर्घ्यर जोग। एहाकू आमे परिसीमा भाबरे जानू। एहार दैर्घ्य कौन एठारे तुमर अछि 1 एकक 2 एकक 3 एकक 4 एकक। एठारे तुमर 4 एकक अछि एवं प्रस्थ अटे 1 एकक 2 एकक 3 एकक। तेणु एही आयतकार क्षेत्र दैर्घ्य हेउछि 4 एकक एवं प्रस्थ हेउछि 3 एकक। आमे पूर्वरु जानिछे जे एठारे अछि 3 एकक ओ 4 एकक। जेहेतु एही पार्श्व 4 एकक एही पार्श्वर मध्य 3 एकक अछि। जदि आमे एही एकक गुडी को जोग करिबा आमे केते पाइबा। आमे 14 एकक पाइबा। वर्तमान चाल देखिबा जदि परिसीमा निर्णयर कौनसी सरल बाट अछि। दुईटी दैर्घ्य दुईटी प्रस्थ को जोग करिबा सहज। एहा हेउची परिसीमा निर्णयर सूत्र। सेहीपरि जदि यह वर्गचित्र होइथांता आमे जानू समस्त पार्श्वर दैर्घ्य समान। यह आमे जानिछे। जदि आमे एहिठारु गणिबा 1 एकक 2 3 गोटिए पार्श्व 3 एकक। तेणु करिथिबा 3 पार्श्व मध्य 3 एकक हेब। किपरि आमे गोटिए सहज उपाय परिसीमा निर्णय करि परिबा। जदि आमे दैर्घ्य सह 4 गुणिबा आमे वर्ग क्षेत्रर परिसीमा पाई परिबा। एहा सहज जेतेबेले आमे गोटिए आकृतिर परिसीमा चाहू। जदि वर्ग क्षेत्र गुड़िक जानिबा आरंभ करू एहा अधिक समय लागिबो। एणु जदि आमे गोटिए सूत्र व्यवहार करिबा आमे समय बंचाई परिबा। केउ सूत्र आमे व्यवहार करि परिबा। जदि आमे दैर्घ्य एवं प्रस्थ को आकृतिर बेस भाबे नेबा जदि आमे दैर्घ्य एवं प्रस्थ को आकृतिर बेस भाबे नबा आमे किपरि परिसीमा जानि परिबा। एही आयत चित्र रे आमे जानू जे दैर्घ्य समान एवं प्रस्थ गुड़िक समान। तेणु जदि आमे एगुड़ी को जोग करिबा दुईटी दैर्घ्य प्लस दुईटी प्रस्थ आमे आकृतिर परिसीमा निर्णय करि परिबा। जदि दैर्घ्य L एवं प्रस्थ B हेबो जदि आमे जोग करिबा 2L एवं 2B। आमे आकृतिर परिसीमा निर्णय करिबा। सेहीपरि जदि यह एक वर्गचित्र होइतांता आमे किपरि एहार परिसीमा पाई परिबा। आमे जानिछु जे वर्गचित्रर समस्त पार्श्व समान अटे। जदि आमे गोटिए पार्श्वर दैर्घ्य जानिछे ताहाले आमे समस्त पार्श्व को जानिछे। जदि आमे सेही सबु को जोग करिबा आमे वर्गचित्रर परिसीमा निर्णय करि परिबा। आमकु गोटिए पार्श्वर दैर्घ्य जणा। जदि आमे सबु पार्श्वर दैर्घ्य को जोग करिबा
ତାହା ହେବ 4 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ 4 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ପାଇପାରିବା। ସେହିପରି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କି? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ? ଆକୃତି ଭିତରର ସ୍ଥାନ। ଆମେ କେତୋଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏହିଠାରେ ପୂରଣ କରିବା ତାହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କିପରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିର, ଯଦି ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣିବା ଆମେ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦେଖୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣି ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଉ, ଆମେ ଏହାକୁ A ଓ ଏହାକୁ B ନାମ ଦେବା। ଆମେ A କୁ B ସହ ଗୁଣିବା ବା B କୁ A ସହ ଗୁଣିବା ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା। ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପରିସୀମା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ CRA ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିପରି ପରିସୀମା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଞ୍ଚ, ତାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେଖା ନୋଟବୁକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିପରି ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର କାଟିବା। ଆମେ ଏହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେତୋଟି ଏକକ ପରିସୀମାକୁ କରିଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 16ଟି ଏକକ ଅଛି। ସେହିପରି ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହିଠାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ଅଛି। ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ଚାଲ ଦେଖିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଏହି ଆକୃତିର ପରିସୀମା 24 ଏକକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ସୂତ୍ରକୁ ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ଏବଂ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ 4 ଏକକ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ 4 ଏକକ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? 4 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଯଦି ଏହା ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ସେ ଏକ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ଏକକ। ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ? 4 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ 4 କୁ 4 ସହ ଗୁଣିବା ଆମେ କେତେ ପାଇବା? ଆମେ ପାଇବା 16। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ସେହି ଏକା ଉତ୍ତର ପାଇବା। ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଏହିଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦେଖିପାରିବା। ଚାଲ ଏହି ଦୁଇଟି ଆକୃତିର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आमे एइटारे कौन देखिले आमे दुईटी क्षेत्रर परिसीमा पाइले एवं आमे परिसीमा कौन पाइबा आमे एहाकू पाइलु 10 आकार रे। वर्तमान चलो देखिबा दुईटी चित्रर क्षेत्रफल आमर केतोटी वर्ग क्षेत्र अछि 1 2 3 4 5 6टी वर्ग क्षेत्र एणु एही वर्ग क्षेत्रर पूरा क्षेत्रफल कौन 6 वर्ग एकक सेही आकृतिर केतोटी वर्ग एकक अछि 1 2 3 4 5 एही आकृतिटीर केवल 5 वर्ग एककर क्षेत्रफल अछि। एहिठारे आमे कौन देखिलु एही दुई क्षेत्रर परिसीमा समान किंतु दुईटी आकृतिर क्षेत्रफल भिन्न अटे। एणु जदिओ परिसीमा समान क्षेत्रफल भिन्न होई पारे। सेहीपरि चाल देखिबा आउ एक आकृति आउ गोटिए उदाहरण आमर एहिठारे दुईटी भिन्न आकृति अछि। चाल देखिबा एगुड़िकर परिसीमा एवं क्षेत्रफल। प्रथमे चाल परिसीमा को देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एही आकृतिटीर परिसीमा केते 12। चलो अन्य एक आकृतिर परिसीमा को देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेही आकृतिर परिसीमा केते 10 10 एकक। चलो एही दुई आकृतिर क्षेत्रफल देखिबा 1 वर्ग 2 वर्ग 3 4 5 6 वर्ग यार कौन 1 2 3 4 5 6 एणु आमे एठारे कौन अवलोकन कले उभय आकृतिर क्षेत्रफल समान 6 वर्ग एकक किंतु एही दुई आकृतिर परिसीमा अलगा। जेतेबेले आमे पिलांकु परिसीमा और क्षेत्रफल पढ़ाऊ शिक्षकों को कौन मन रखिबा दरकार। वर्तमान यह गुरुत्वपूर्ण जदिओ परिसीमा और क्षेत्रफल गोटे अन्य सह संपर्कित जदि परिसीमा अलगा क्षेत्रफल अलगा होई पारे किंबा क्षेत्रफल समान हेले मध्य परिसीमा अलगा होई पारे। आमे निश्चित हेबा आवश्यक जे एही धारणा बुझिछंती। आमे एठारे कौन देखिलु आमे परिसीमा पाइलु गोटिए सूत्र व्यवहार करी आमको एहिठारे ध्यान देबाकू पड़िबो जे नियमित आकृति जेपरिकी वर्गक्षेत्र किंबा आयतक्षेत्र आमे सूत्र व्यवहार करिबा केवल नियमित आकृति पाई अनियमित आकृतिर परिसीमा पाई कौनसी सूत्र व्यवहार करि परिबा नाही। एहा कष्टकर गोटिए सूत्र व्यवहार करी क्षेत्रफल पाइबा कष्टकर एहा हेउची ताहा जहा सेमाने मने रखिबे। शिक्षता को परिव्याप्त करी टैनग्राम को व्यवहार करी क्षेत्रफल और परिसीमा। वर्तमान चलो देखिबा टैनग्राम को व्यवहार करी किपरि पढ़ाइबा परिसीमा एवं क्षेत्रफल धारणा। आमे गोटिए वर्ग चित्र 7टी भिन्न खंड को व्यवहार करी कले ताहा हेउची एही आकृतिर क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल सह समान। शिशु माने एही आकृति को व्यवहार करिवे एवं भिन्न आकृति तैयारी करिवे। सेमानकर सृजनशीलतार उपयोग करी सेमाने कौनसी आकृति एही टैनग्राम को व्यवहार करि परिबे। एही वर्ग क्षेत्ररू आमे गोटिए आकृति को अवलोकन करिवे। एही वर्ग क्षेत्ररू आमे आउ गोटिए आकृति को अवलोकन कले
आमे पिलांकु कौन कहिबा सेमानंकु विभिन्न चिंतन आधार रे भिन्न भिन्न आकृति करि परिबे। परिसीमा भिन्न होई पारे किंतु सेमानंकर क्षेत्रफल सबुबेले समान रहिबो कारण वर्गचित्रटी एही 7टी खंडକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। एणु सबु आकृति को सांगरे रखिले वर्गचित्रर क्षेत्रफल सह समान हेबो। ए पर्यंत जिओ बोर्ड वर्गरेखा बही एवं बेस 10 ब्लॉक को व्यवहार करी आमे देखिलु किपरि वर्ग क्षेत्र और आयत क्षेत्रर परिसीमा को और क्षेत्रफल को माप करूछु। दैनंदिन जीवन रे आमे क्षेत्रफल और परिसीमा को काहींकी और केउठारु व्यवहार करू। चलो यहाँ को देखिबा। उदाहरण पाई मो बापांकर गोटिए आयतकार पड़िया अछि। एहार दैर्घ्य 40 मीटर एवं प्रस्थ 30 मीटर। मो बापा ए आयतकार जमी चारिपटे बाड़ बुझिबा पई चाहुछंती। ताहा बाड़ बुणा कार्य 4टी रेखा उपरे हेबो। मो बापा ए आयतकार जमी चारिपटे बाड़ बुझिबा को चाहुछंती। पड़ियाटी को बाड़ बुझिबा पई हमकु क्षेत्रफल ना परिसीमा दरकार। आमे जदि परिसीमा जानिबा तेबे पड़िया चारिपटे बाड़ घेराई पारिबा। आमे किपरि परिसीमा पाइबा? वर्तमान आमे परिसीमा पाइया पई गोटिए सूत्र जानिछे। ताहा अटे 2 गुणन दैर्घ्य जुक्तक प्रस्थ। आमे এই सूत्रटी जानिछे। एहिठारे दैर्घ्य केते 40 मीटर, प्रस्थ केते 30 मीटर। आमे दुईटी को जोग करी 2 रे गुणिले केते पाइले? आमे पाइलु 140 मीटर। एही 140 मीटर कौन? यह पड़ियार परिसीमा। वर्तमान आमे जानिले परिसीमा 140 मीटर। गार उपरे बाड़ बुझिबा पई मते दरकार 140 मीटर रो बाड़। एणु मते जदि 4टी रेखा उपरे बाड़ बुझिबार अछि तेबे मते केते तार दरकार हेबो? ताहा अटे 4 गुणन 140। ताहा अटे 560 मीटर। एणु मु जदि 4टी पार्श्व बाड़ बुझिबी मते दरकार 560 मीटर तार। सेही परि भाबरे आमे परिसीमार हिसाब करिबा। एही परि परिसीमा आम पई आवश्यक। चलो आउ गोटे उदाहरण देखिबा। मो कोठरी रे गोटिए कांथ रंगेइबा दरकार। रंग बाक्स रे लेखा अछि 100 मिली समाने 1 वर्ग मीटर। मो कांथरे गोटिए झरका अछि। मु एही कांथ को रंग मारिबी। मु रंग किनिछि एही कांथर व्यवहार करिबा पई। मु रंग किनिबा पूर्वरु कौन जानिबा उचित? मु कांथर परिसीमा जानिबा दरकार ना क्षेत्रफल? जदि मु क्षेत्रफल जानिबी मु जानि पारिबी जे मते केते परिमाण रंग दरकार। क्षेत्रफल पाइबार सूत्र कौन? दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। कांथर दैर्घ्य केते? जेतेबेले मु मापिली दैर्घ्य आसिला 5 मीटर एवं कांथर प्रस्थ 4 मीटर। एणु पूरा कांथर क्षेत्रफल केते? 5 गुणन 4 समान 20 वर्ग मीटर। जेहेतु मोर गोटिए झरका अछि मते पूरा कांथरे रंग देवा आवश्यक नाही। जदि मु झरकार दैर्घ्य मापिबी मु झरकार क्षेत्रफल जानि परिबी।
ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ଫେଡ଼ିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋତେ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦରକାର। କେବଳ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଝରକାକୁ ମାପିବି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଏହା ଗୋଟିଏ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 1 ମିଟର। ଏହା ଗୋଟିଏ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 1 ମିଟର। ମୁଁ ଝରକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାପିପାରିବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର 1 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 1 ର ବର୍ଗ। ଝରକାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 1 ବର୍ଗ ମିଟର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝରକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ କାନ୍ଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ବିୟୋଗ କରିବି, ଏଣୁ 20 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଲି 19 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏଣୁ 20 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ ପାଇଲି 19 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏଣୁ କାନ୍ଥର ପୂରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ରଙ୍ଗ ମରା ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ଥାନ କେତେ? 19 ବର୍ଗ ଏକକ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 19 ବର୍ଗ ମିଟର। 19 ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଁ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଏହିଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 100 ମିଲି ଦରକାର। ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ 19 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଛି। କେତେ ମିଲିଲିଟର ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦରକାର? 19 ବର୍ଗ ମିଟର ଗୁଣନ 100 ମିଲି। ଆମେ ପାଇବା 1900 ମିଲିଲିଟର ରଙ୍ଗ। ଏଣୁ କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 1900 ମିଲି ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଲିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 1900 ମିଲି ସମାନ 1.9 ଲିଟର। ଏଣୁକରି ଏହି କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 1.9 ଲିଟର ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହିଠାରେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ନେବା ଆମକୁ 100 ମିଲି ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ସେହିପରି ଏହି କାନ୍ଥରେ 20ଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ପୂରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 20 ବର୍ଗ ମିଟର। ଯଦି ଆମେ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ହଟେଇବା ଯାହାକି ଝରକାଟି ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତେବେ 19 ବର୍ଗ ମିଟର ରହିବ। ତାହା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର 1900 ମିଲି ଅର୍ଥାତ୍ 1.9 ଲିଟରର ରଙ୍ଗ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାପର ଭିନ୍ନ ଏକକ ସହ ଅବଗତ କରାଇବା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ମାପର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, କିଲୋମିଟର, ଇଞ୍ଚ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ପରିସୀମାର ଧାରଣା ପଢ଼ାଉ, କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପରିସୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଓଲଟା ବି କରନ୍ତି। ପରିସୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅତି ସାଧାରଣ ଭୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଏକକର ବ୍ୟବହାର ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏକକ ଲେଖନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବର୍ଗ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ବର୍ଗ ଏକକ ଲେଖିବେ, ଏହା ହେଉଛି ମାନକ। କେବଳ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ଦୂରାଇବା ପାଇଁ କହିବା? ସେମାନେ ବର୍ଗରେଖା ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରି ଏହି ଭୁଲ କମିବ। କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତକୁ କମାଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିସୀମାର ଧାରଣା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପେଶା ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି
ସବୁ ଧାରଣାକୁ ପିଲାମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଧାରଣା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପରିସୀମା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପେଶା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବାଛିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।